नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आसतु जानिबा आज नाटक संपर्क में केउं यात्रा अनुष्ठान केउंडी परिवेषण करिबो एवं केउं अनुष्ठानर आज केउं नाटक हबो। आज हेउची एप्रिल मास 6 तारिख 2025 मसिया रविवार। दर्शक बंधु आसतु डेरी न करी वीडियो स्टार्ट करिबा। यात्रा दुर्गा मंदिर आज तार तृतीय रजनी। स्थान बालिकुदा यज्ञ पड़िया केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक स्वामी खोजिबाकू स्वर्गकू जीवी। जत्र रंगमहल आदि तार द्वितीय रजनी। स्थान गंगपड़ा पिपिली पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक दुख भूली जीवी तो मुह चाही। जत्र श्री विश्व दरबार आदि तार तृतीय रजनी। स्थान जखपुरा हिंगुला जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक किए जानिथिला एमिति हबो। जत्र सिंह बाहिनी आज तार तृतीय रजनी। स्थान श्रीरामपुर हलदीपदा बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक सबु प्रेम गप अधारु सरे। जत्र कोणार्क गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान श्रीजंग कांथीपड़िया बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक मो हसरे तू मो लुहरे तू। जत्र शिवानी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान चंडियागढ़ी मालपाटना केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक हाई कृष्ण बोली जाऊ जीव। जत्र गौरी गणनाट्य आज तार तृतीय रजनी। स्थान बासंतीपड़िया सुर बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक मो स्त्री परी स्त्री नाही। जत्र अशोक सम्राट आज तार द्वितीय रजनी। स्थान श्रीजंग गोपालपुर बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट। जत्र स्वर्णमहल आज तार प्रथम रजनी। स्थान चंदनपुर राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक ए आखि कांदुछि तोरी पाई। जत्र सूर्य मंदिर आज तार द्वितीय रजनी। स्थान खुंटुणी आठगड़ कटक। आजिर मंचस्थ नाटक नखी नानी पुओ भगिया। जत्र जाग्यसिनी आज तार प्रथम रजनी। स्थान जमुनाकूट भुवन ढेंकानाल। आजिर मंचस्थ नाटक काहार कौन हजिछि। जत्र राजनंदिनी आज तार द्वितीय रजनी। स्थान सिक राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर मंचस्थ नाटक रही रही आसे अदेखा साथी। जत्र इंद्रभुवन आज तार तृतीय रजनी। स्थान तालपदा बंत भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक भाई भौणीर नुआ कहानी। जत्र कलिंग गणनाट्य आज तार प्रथम रजनी। स्थान बड़बिरुआ कुआखिया जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक बाजिब साहानाई तोरी पाई। जत्र तारिणी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान पत्रीबिंधा असुराली भद्रक। आजिर मंचस्थ नाटक काहाकू कहिबी जीवन गप। जत्र धौली गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान पूबाशासन उत्तरा पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक किए कांदी नाही हाथ टेक। जत्र तुलसी गणनाट्य आज तार द्वितीय रजनी। स्थान राधा दामोदरपुर कंटाबंध खुंटुणी कटक। आजिर मंचस्थ नाटक जह्न रातिर झड़। जत्र स्वप्नमहल आज तार द्वितीय रजनी। स्थान गुरुड़ीझाटिया चौद्वार कटक। आजिर मंचस्थ नाटक शेष साक्षी मो चका आखी। जत्र पार्वती गणनाट्य आज तार शेष रजनी। स्थान सुनापदा चारिछक पुरी। आजिर मंचस्थ नाटक सुंदर लगुछि जगा मंदिर। जत्र राजधानी अपेरा आज तार प्रथम रजनी। स्थान जगन्नाथपुर बाहानगा बालेश्वर। आजिर मंचस्थ नाटक मारु महाभारत। जत्र नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज तार तृतीय रजनी। स्थान तंडरा कुरेई जाजीपुर। आजिर मंचस्थ नाटक
ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାନୀ ପଣ୍ଡା। ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରେସୁଆ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ଯାତ୍ରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବବାହାଳି ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗୋବରା ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଭାଗ୍ୟ ଅଟକିଲା ଅଧା ବାଟରେ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆମ୍ବପଳାଶ ପରଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହ୍ନେଇ ରଜାମ ବାଇଦ ବଜା। ଯାତ୍ରା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନୂଆପୁର ଶାସନ ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ନିଉ ଓଂଶ୍ରୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ରାହାଙ୍ଗା କୁଳିଗାଁ ଖନ୍ତପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କହିବାକୁ ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଅପେରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ନାମ୍ଫ ଜଲେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଲୁହ ସରିଯିବ। ଯାତ୍ରା ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଚଣ୍ଡୀମନ୍ଦିର ମିତ୍ରପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ବାୟା ମନ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ତିରଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ବଡ଼ ଦଗାଦିଆ କଳା ସାନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଟିପୋ ସମଲ ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ବିଜେଗୁଳ ଏନ୍ଟିପିସି ତାଲଚେର ଅନୁଗୁଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ କାଳିଆ କରିବ ଶେଷ ବିଚାର। ଯାତ୍ରା ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଖଜୁରିଆ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଗଡ଼ସାହି ଦରଖୁଳି ଔପଦା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୋର ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଷୋଳପୁର ଗୋପ ପୁରୀ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସ୍ଥାନ ଆରଗୁଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁନି କି ଲୁହ ଝରୁନି।